Yan, nabasa yung wallet ko, nahulog. Yan, pinagtatanggal ko na. Yan, kita nyo na. Oh, ito yung workshop ko. Yan din yung dalawang hot air ko. Ito yung pera ko nalaglag. Yan yung pera ko. It's around 20,000 pesos yan. Nasa wallet ko lagi yan. Ayan, ito yung mga ginagawa ko. 5310 E95 6310 W800i. Asan pa yun? Ayan, E65 6680 communicator. Ayan, kita nyo na yung shop ko. Ayan, yung tinapay. Teka lang. Ayan. Ayan, GSM sandwich. Ayan, pinapatuyo ko muna yung wallet ko dahil nabasa lahat ng pera ko. Nabasa lahat ng ID ko, nahulog sa basa. Ito yung 100 dirham. Ayan, ito yung 50 dirham. Ayan, ito naman sa kabila. Ito yung navigator na inaantay ko yung ano ko, PM files. Ayan, pasensya na kayo. Yan yung spare parts ko. Yan, marami yan dyan nakatambak. Ito yung laptop ko. Yan, nandyan yung WK micro. Ayan. It's WK micro. Maganda yan. Magandang box. Yung laptop ko. Password. Ika lang. Yan. Kompleto na. Ito lagi kong binibili. Apple. Yan yung sapatos ko. Yan. Dahil basa. Yung laptop na ginagawa ko. Yan. Yan. Ginagawa kong laptop yan. Baklas lahat yan. Yan. Yan yung ginagawa kong laptop. Para makabuo ako. Binili ko lang yan ng 200 dirhams. Yan yung CPU. Yan. Okay na. Sige. Antayin nyo na yan sa lahat ng forum. Papakita ko yan. This is Francis from our SIM card activation 050 Telecom, and it is a lot activation this guy. This is our supervisor, manager. This is our manager from computer. Yeah. This is our application manager. And our accounting is not there. He's off. Now this is outside. You see? Ayan, tingnan nyo. Ayan, yan yung mga ano namin, tindahan, tinda. Ayan, activation namin. Sa lahat kami. Yun naman yung mga logo. Okay.